السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. مدرسہ روضات الطاہرات کی سالانہ جلسہ آج صبح پہ یہ جلسہ چلان سان علماء کرام تمو کر بیانات یتن قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سان بزرگ تہ صبح پہ یتن بیان بوزن دھیان سان سان جوان تہ نو معصوم بچہ تہ جگلو وقت تش نزدیکی لہذا زیوڑ بیان کرنے کا ارادہ چھن میں کی البتہ مختصر کی کت کرو عرض تمام کتن مز کرنے کو تفصیل تی بیان کی ہیں ہلکا ہلکی اشارہ کرو انشاءاللہ تم سے تی یہ کت سمجھ. قرآن پاک آیہ کریم پوڑ میں تہ برونٹ گئی مشہور آیہ کریم مشہور امی معنی کر کے عوامس تہ یاد بار بار مدرسہ کن جلسن مز بوزن. مدرسن کن جلسن مز عموماً یا کنس ناظرہ قرآن پاک مکلومت یا کنس حفظ مکلومت یا کنس عالمیت مکلومس. بروٹ صرف طلبان ہند یوت مدارس آسان مگر ون خوش نصیبی تو خوش قسمتی کہ ون بچن ہند مدارس تہ
یہ اللہ تعالیٰ سن سٹھا کرم اس پہ خاص طور سے تمن علاقن یمن منزن سانن مستوراتن وضو کرنے مسائل تی معلوم ویسن شکر خدایس کن کچا بچی چھ حافظ کلام اللہ تی عالم دین تم ون اجتماع کرن مستوراتن ہن گرن من گسن تک تمن مسائل ہچنان یمیک زن سٹھا نفع ووت الحمدللہ مستوراتن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ییژا فکر مردن ہنز تیسی فکر بلکہ تمہ کھۄتہٕ زیادہ فکر اس خواتینن ہنز روایتن منٛز چھُ آمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مستوراتن ہندس اجتماعس منٛز تشریف نِوان اکہ دۄہ کوٚر اکہِ خاتوٗنہِ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم سٲنۍ مرد حضرات چھِ واریاہ کینٛہہ بوزان یم چھِ آسان سفرس منٛز تہِ تۄہہِ سۭتۍ مسجد نبویس منٛز چھِ آسان حاضر یم مگر أسۍ چھِنہٕ زیادٕ ہٮ۪کان بوٗزِتھ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ گریلوٗ کامہِ منٛز مشغوٗل روزان حالانکہِ صحابہ کرامن ہُنٛد مزاج اوس یہ کینٛژھا تِم بوزہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نِش سُے تذکر اوس آسان گرن منٛز آز کۄس آیت گٔے نٲزِل آز کیٛاہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آز کۭتیاہ کوٚڑ کلمہٕ آز کتِچ وفد ٲس آمٕژ اَمہِ کُے تذکر اوس آسان یِتھ کٔنۍ سانٮ۪ن گرن منٛز تذکر چھُ آسان شامس بٲگۍ ہُمن کۭتیاہ ڈوٗنۍ ؤتھۍ ہُمن کوتاہ دانہِ درٛاو یِہُس ہُمِس کوتاہ مال ووت باغس آز اوس رِزلٹ بٔہمہِ دِن اما ہوٗن شُر درٛاوا پاس کِنہٕ نہٕ ڈاکٹر کۭتیاہ گٔے سِلیکٹ انجیٖنیر کۭتیاہ گٔے سِلیکٹ ہُمو چھِ گاو أنمٕژ یا جٔرسی گاو اما یہِ کٔژ آسان دۄد دِوان چھِ ہُمو چھُ نوٚو مکان بنومُت کٔژ بٔے کٔژ ترٛووُکھ اَسہِ چھُ آسان زیادٕ پہن سانٮ۪ن گرن منٛز یِہوے تذکر أتھۍ سۭتۍ چھُ وۄبد وۄبد تہِ آسان تتہِ اوس نہٕ یہِ مسلے اور یوٗتاہ شوق اوس صحابہ کرامن اگر تِم کُنہِ کامہِ آسہِ ہن تِم ٲسۍ پتہٕ تورٕ یِوان پننٮ۪ن سٲتھین نِش معلوٗم کران آز کیٛاہ کیٛاہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زٕ صاحب صٲب ٲسۍ أکِس جایہِ جنگلس منٛز جب رچھان أمِس تہِ ٲسۍ پنٕنۍ تیٖر ژھاوٕلۍ ییٚمِس تہِ أکۍ صاحب صٲبن ووٚن بیٚیِس صاحب صٲبس دوٚپنس أسۍ چھِ دۄشوے ییٚتھٕے ژےٚ چھِ پنٕنۍ تیٖر مےٚ چھِ پنٕنۍ تیٖر چھُنا صلاح اکھ کٲم کرو چانٮ۪ن تیرٮ۪ن تھاو آز دۄہس بہٕ نظر ژٕ بیٚہہ دۄہس مسجد نبویس منٛز کتھ منٛز ژٕ بیٚہہ تٔتھٕے یہِ ژٕ دۄہس بوزکھ شامس ییٚلہِ بہٕ یورٕ وس تیٖر ہٮ۪تھ چٲنۍ تہِ والکھ پنٕنۍ تہِ ژٕ وَن مےٚ تہِ سورُے ژےٚ کیٛاہ بوٗزُتھ تتہِ کیٛاہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوٚیمہِ دۄہہِ کرٕ بہٕ کٲم دوٚیمہِ دۄہہِ بیٚہمہٕ بہٕ مسجد نبویس منٛز ژٕ تھٲیکھ میانٮ۪ن تیرٮ۪ن نظر وٲرۍ کٔر ہوس ونٛدن تیرٮ۪ن نظر تھاوان رچھان ژٕ کیٛازِ کٲشِر دپان نوٚٹ ہٮ۪تھ تہِ یاربل تہٕ نٔر ہٮ۪تھ تہِ یاربل اگر کٲنٛسہِ ژورے تیٖرۍ آسن تٔمِس تہِ چھُ رٲچھ گژھُن تِمن شال ما کھیٚیکھ رایل ما اگر کٲنٛسہِ ژتجی آسن تتھ تہِ چھُ اکھ نفر کٲفی یوٗتاہ شوق ذوق اوس اکھ طبقہٕ اوس مستقل مسجد نبویس منٛزٕے آسان تِم ٲسۍ نہٕ کُنُے گژھان سون اکھ سٲتھی اوس گوٚمُت عمرہ کرنہِ ماہِ رمضانس منٛز ٲخری 10 دۄہن کوٚرُن احتِکاف مسجد نبویس منٛز تٔمۍ ووٚن دوٚپُن ییٚلہِ ہسا اِفطار اوس واتان اَتہِ ٲسۍ دسترخان ترٛاوان تَتہِ چھِ ترٛاوان دسترخان اِفطارس اِفطار برونٛٹھٕے اوٚڑ گٲنٛٹہٕ پتہٕ چھِ تتھ پٮ۪ٹھ تھاوان تِم زومُت دۄد تِم ڈبہٕ تِم ژۄچہِ کھٔزٕر بیٚیہِ چھِ پتہٕ انان چاے بٲگراوان قہوا کہوا چھِ تِم تتھ ونان قہوا قہوا دسترخان چھُ آسان بٔرِتھ یٔڑ بٔرِتھ چھِ سٲری کھٮ۪وان پتہٕ چھِ أڑن ژٹان تمہِ ساتہٕ چھِ أڑۍ آسان دُعاہس منٛز مشغوٗل أڑۍ آسان پنٕنۍ تسبیٖح پران أڑۍ آسان دُعا کران کیٛازِ نہ اکھ آسہِ ماہِ رمضان بیٚیہِ آسہِ اِفطارُک وقت بیٚیہِ آسہِ مسجد نبوی بیٚیہِ آسہِ مسجد تہٕ اندازٕ لگٲیِو کہِ نوٗر نلا نوٗر تہٕ کۭژاہ مُقدس تہٕ بابرکت جاے چھِ سبحان اللہ دوٚپُن لُکھ ٲسۍ آسان پانس سۭتۍ بہٕ ہسا اوسُس اِفطارس ودان دُعا اوسُس نہٕ ونان کینٛہہ صرف اوسُس ودان اَسہِ پرُژھ تٔمِس ژٕ کیٛازِ اوسُکھ ودان اِفطار وِزِ دوٚپُن مےٚ ہسا ٲسۍ تمہِ ساتہٕ پیٚوان صاحب صٲب یاد کٕم تِکیٛازِ ریاض الجنت چھُم برونٛٹھ کَنہِ مےٚ اوس پیٚوان یاد حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِم فرماوان کہِ یتھ ریاض الجنتس منٛز ہسا اوسُس بہٕ بۄچھِ سۭتۍ اوس مےٚ گیوٗر یِوان کیٛاہ اوسُم یِوان بہٕ اوسُس بےٚہوش گژھان پتہٕ ٲسۍ لُکھ یِوان تِم ٲسۍ مےٚ پتہٕ وارٕ وارٕ گردنہِ پھش پھش دِوان
تمن یہ پتہ کہ مے کیا آو گیور تم سمجھے شاید چمس کتان تکلیف کیا شاید چمس کتان تکلیف تک تکلیف تم پہ پش پش دان گردے یہ کالس ہوش یس پہ قسم پروردگار سن دود کی البتہ بچ کیا بچ موجود تمہ سات بے ہوش گھان پانے فرماون اک دہ یل زبردست بچ لجم تمیک انداز ہیکو لگائت کی بہ ہسا دراس نبر کن سڑکہ کن مے دپ ات سمکھ مے کھانا صاحب صاحب انصارو مز تو تم کرن مے ضرور معذرت ولا سون بہ دراس نبر کن اور اون تشریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے پرس تمن مسئلہ ہتاز یت مسئلس ون تو جواب قسم پروردگار سن سہ مسئلہ مے پانس تہ معلوم سہ مسئلہ مے تیل کیا پرسم ام موجود پرسم کہ مسئلہ ستی ما ون ول سون گھو ول تت کھمو کی ژوٹ تمو ون مے مسئلہ جواب مگر معذرت کرم نا کی پانس نیوس نا کی بہ بیوٹھس اتھی انتظارس پکنس صبح ٲس نہٕ ہیمت تہِ کِہیٖنۍ امہِ پتہٕ کیٛاہ امہِ پتہٕ اوٚن اپٲرۍ تشریٖف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مےٚ پرُژھ تِمن تہِ یہِ مسلہٕ حالانکہِ پانس ٲس نہٕ معلوم تِمو دیُت مسلس جواب مگر تِمو فرمو نہٕ کینٛہہ وَلہٕ سون گژھو بہٕ بیوٗٹھُس بیٚیہِ أتھی ہنا گٔے اپٲرۍ اوٚن تشریٖف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ ما کر تِمن اگر مےٚ دِیو مسلس جواب ژٕ چھکھ پتہٕ کہ اتہِ چلہِ نہٕ یہِ نہ فرموک اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله مومن سنس فراستس کھوچو سہ نور خدا سی وچھن یل پانہ آسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تت کیا روزے کھٹت اس لیے بروز خاموش مگر یل اوتن وات رسول پاک سم تم مسکراون کیا مسکراون فرموک ابو ہریرہ ول سون گژھو کیا گژھو سون کیا مانے گو یعنی ول واپس آس مسجد نبویس مز تھی مسجد نبویس یپر زن حی علی الفلاح تھی سائڈس حجر مبارک یہ پہ ہوتا ہے معلوم کرنوک اندر کن چائے کھین کھانے خاطر دبک اہن دود پیالہ اخ دود پیالہ اخ انوک حضرت ابو ہریرہ فرمان بہ گوس خوش الحمدللہ انتظام گو دود پیالہ مگر نبی کریم صلی فرموک ابو ہریرہ یم ہم ہوچی ضیوف الرحمان کیا عجیب لقب دتو سبحان اللہ یہ روایت بخاری شریفس مز ضیوف الرحمان گو خدا سن پس خدا سن حضرت الرحمان سن پس یم صبح پہ بہت تمن نار دت یور فرماون مے دپ افسوس کی بات دود پیال اکے ہائے بہ چما یہ دود پیال بہس پھاکے بہس یہ تر نش فکر کی دوستو تیل پلان بیس کن کھانا چیز یل بر پن یہ برت اخت برو اوڑان لفافس اوتر ہڑتال سرسی کشیر سن کنو زیادہ پہنت پتہ گامک کھسان اللہ ہاتھ ہاک ہتھ دوستو کھانا کھسان گنڈ ٹھیل اسی بئی بہس دان گنڈ ٹھیل سی تھپ تو نوان کوت تس دپان تو مے لگ 1 کلو تو باقی 55 کلو دان نمن سی حالانکہ گھر تہ الحمدللہ یڑ برت کنس کنس سبزی ہز پرابلم تہ گژھان یہ تر اس پکنک کی یس بچ بہ چمائے دود پیالہ فرموس انوک ضیوف الرحمان نار دت آئی تم بیٹھ لٲنہِ فرموس ابو ہریرہ چاناو کیا یم بیٹھ لٲنہِ تو چاناون پیالہ چھُنہ اکے سہ بوڑ پیالہ ٹوبر ہیوٗ صاحب صٲبن کیا عادت ہو سبحان اللہ دوستو تم یژھان میون سالم اور میون بوے گوٚژھ چون أکۍ چون پِلناوُن بیٚیِس برادرس کُن تم تہ ہنا پِلناوُن بیٚیِس برادرس کُن یم چون یوتام سارے سپدو ام پتہ حضرت ابو ہریرہ یم نا پانے بٲگراوُن فرموس ابو ہریرہ چھ فرمان مے چو فرمو بیہن چھ مے چو بیہن فرمو بیہن چھ عرض کرو مے حظ آئی یڑ برت مے حظ آئی یڑ برت مگر دود پیال برقرار دود پیال سہ مکلیو نا کہین نت مکلے نا سہ تتھ زی نفر کھین چھ ساروی چو یڑ برت دود پیال برابر فرموس ابو ہریرہ ون کس کس رود حضرت ساروی چو فرموس آن میں ون چمو أسۍ لوٹک دود پیال تو چوک دود پیال مکلیو یہ سون ساتھی ونان مے یہ یاد پیون کہ حضرت ابو ہریرہ اگر اکے دود پیال آسن بے ہوش گژھِ نہٕ کینٛہہ ونکس سُے مسجد نبوی سُے ریاض الجنہ یس فراوانی کہ بخشن من پتہ تم بران یسن چڑھیمٕژ آسان
ون دپیو تھی نبی کریم صن کیا تمن فرمان نیو کمائیو کیا نا فرمائیو یہ کیا کران اخ شخص عرض کر حضرت مے کر کی مدد فرموس اما فی بیتی کا شیون گھر کیا چیا کی قال نعم حتا چھومے کیا حرسن نلبس بعضه ونفسد بعض اساس گھر کمل اخ اس کمل اڑ تراون وترت اڑ تراون وڑت وقد هم نشرب فيه من الماء بیس پیال اخ گھر اس تت من تریش چون کیا چون یوتی چھوم گھر فرموس اتنی بہما انتم دشوے چیز یوڑ سو صاحب صاحب گو تمہیں یم دشوے چیز گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنن دست مبارکن مز یم دشوے چیز اخ پیال بے کمل فرموک میں یشتری حاضرین تمس کوسے مل نمن دون چیز اخ شخص گو کھڑا تم کو حضرت باز ہما انا اشتری ہما بدرہمن باز ہما کہ درہم گئی چونی معلوم سب دیو سا کام کملس پرین آسی نا اس گھر استعمال منزس فرموک من یزید مرتن او صلی اللہ علیہ مرات حضرت فرموک جات کان کس دی بیہن کس دی دوئیں تری لیٹ فقائی کرام واریا مسائل کرمید احمد بیشن دی مالس کرن کی وقال رجل آخر انا آخذهما بدرہمین بی شخصن کو رضا حضرت بجمو زدرہم کس فرموز والدی زدرہم تیم دی زدرہم حضرت پلنو تمس پیال بے پلنوس کمل گویا گول دی سکات زدرہم فرمو تمس صاحب صبس فرمو رات سنم گئی زدرہم آگ درہم نے گر کیت انزی کیا اوٹ وغیرہ ات کیا بیاگ درہم نے تاتنجی تابر مل بازر پار کھنڈ گو صاحب اور دپن حضرت گر تی تروم اوٹ ووٹ اکس درہمس بیس انیم یازی تابر مل روایتن من چھ لیکھت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمو تل تشریف پانے کورک دان ات تبری پانے کورک دان پنہ دست مبارک سی بالکل یہ الفاظ دان کورس پانے حالانکہ نہ تھے نا پاک صاحب صاحب تو دان کر پانے کورس دان امیک مانے گو کہ یم ہنر تہ اللہ تعالیٰ دن عطا کر مگر اتس نا برکت ست فرمو زاٹی گئی تبر ان نیر گس جنگل تت ان زیون ٹھل سہ کن یتن 15 دون یور یہ کچن دون یعنی یہ علاقہ چھ توڑ روز تتی پہ نماز وغیرہ 15 دہ یز 15 دہ آو سہ سلام وغیرہ کرن خیر پاٹ فرموس ون سہ کیا دپن الحمدللہ مے حظ چھ واریاہ درہم چندس کس اکس روایتن 10 درہم گھر تہ حظ چھم الحمدللہ سودا وودا تھوم گھرکن برابر انت کان روایت چھ آسان مختصر کان چھ آسان طویل ات روایتس مجھ یتھے بیس روایتس مجھ کہ حضرت کی پونس کرم صدقہ تہ کی پونس کرم پان غریب صدقہ چھ یوت جذبہ فرموس رسول پاک سمو الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ پیٹھم ات خرچاون وول ات چھ بہتر بنمہ ات کھوت منگنے والے ات کھوت یعنی اوتر آیوک ژٕ منگنے خاطر حالانکہ حضرت ٲسۍ نہٕ واپس کران کٲنٛسے یہ تہِ کوٚڑُکھ نہٕ واپس کینٛہہ البتہ ترقی فرمووس ژٕ ان زیُن ژٔٹِتھ نتہٕ چھُ آز اکھ مےٚ نِش پگاہ گژھکھ بیٚیِس نِش پگاہ گژھکھ بیٚیِس نِش اسے فرمووس نیر محنت کر بیٚیِس روایتس منٛز أمِس ٲس نہٕ چوٗنٛکہِ تبر تُلنس حال کِہیٖنۍ ییٚمِس نہٕ زٔمیٖندٲری حال آسہِ اگر سُہ زٔمیٖندٲری لاگُن تٔمِس کھسہِ نا ہٹ ہتن کِنہٕ نہٕ خبر تُہۍ چھُوا ہٹھٕے ونان ہٹ رسول پاک سُنٛد رٔٹِس دشت مبارک پنن دشت مبارکن مز دتہس بوس کیا دتہس فرموس الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ چل تمس فرموک نیر ژٕ گژھ اور زیُن ژٹنہِ حضرت ابو ہریرس کیٛازِ فرموک نیر ژٕ ان کم از کم پانس سُمت کمٲیِتھ ییٚتہِ کیٛاہ چھُ کران یا تمن صبح کٮ۪ن تمن ضعیف الرحمانن کیٛازِ فرموک تمن فرموک نہٕ امہِ موٗجوٗب فرموک یِم گٔے طالبِ علم یِم کیٛاہ گٔے یِم بیٚہن ییٚتہِ تہٕ یِم روزن ییٚتی کیٛازِ یِمن چھُ درس ہیٚچھُن ییٚتہِ یمن چھ سٲنۍ پیغامات واتناوٕنۍ اُمتس تام توے کم وقت چھ گزورمت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبرس مز تمو کلمہ پوٚرمُت تمن چھنہٕ پتہٕے نہ غزوہ احدٕچ نہ غزوہ بدرٕچ نہ غزوہ خندقٕچ بالکل ییٚلہِ فتح خیبر سپدیو کٔژ تام ؤری 3 ؤری یا آس پاس قبیلے دوسٕکۍ ٲسۍ روزن وٲلۍ مگر ییٚلہِ ٲے تہٕ مسلسل روٗدۍ پتہٕ تٔتۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ روایتہٕ کٕمو چھِ کَرِمٕژ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پتہ لُکھ ونان ابو ہریرہ یہ روایت کران یہ روایت کران فرمو گا تھی کیا تعجب گژھان کیازِ کرن یہ روایت انصاری مدینہ گژھان دۄہس باغس مز اکل گھر تہ کوت گژھان دۄہس اور مہاجرین دۄہس گژھان بازر تمن آسان مشغولیات علیال دۄہ پٔتۍ کِنۍ فرمو پنس پانس متعلق فرمو ابو ہریرس نوسس باغ تو نوسس دکان نوسس باغ تو بہت 24 گھنٹے روزان مسجد نبویس پیہم کیا تو کھما پیہم نہ کیا تو پاک اس برداشت کرن توے کیو پت گیور دوستو کوتا جذبہ صحابہ کرام قرآن پاکن کرنا ہنت منگے تعریف صحابہ کرامن کی وار گژھِ بوزن اکھ شخص اکہ دۄہ سٲنِس أکِس بزرگس نش دوٚپُس مےٚ حظ پٔر گۄستانۍ کِتاب مگر بہٕ گوس بتہٕ چون صاحب صٲبن متعلق کمن متعلق نعوذ باللہ من ذالک سۄ آسہِ کِتابٕے تِژھٕے توے سٲنۍ اکابر فرماوان کہ کتاب پٔرِو مگر پرٛژھِتھ کیٛاہ کتاب پٔرِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ فنُک چھُنہ مٲہِر آسان نہ حظ بہٕ اگر کانٛہہ چیٖز مٔلۍ ہیٚنہِ گژھٕ ممکن مےٚ ما یی ڈُپلِکیٹ بوزنہٕ اصل تہٕ اصل پٲٹھۍ یِم بوزنہٕ کیٛاہ خراب پتہٕ ییٚلہِ نہٕ ٲس پرٛژھِتھ پتہٕ کٔر تٔمۍ تٔمِس نصیحت عالم تہِ اوس بُزرگ تہِ فرموس گوٚبرا ژےٚ پوٚرُتھ تاریٖخ اہن حظ تمہِ موٗجوٗب گوٚو ژٕ بدگُمان صاحب صٲبن متعلق ایمانس چھُے خطرٕ ایمانس چھُے مگر یہِ ما چھُ جواب وۄنۍ دیُتنس دوٚیِم جواب فرمونس صحابہ کرامن ہٕنٛدۍ حالات چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ تتھ چھِ زٕ رۄخ اکھ تصویر چھِ کٔرمٕژ پیش صحابہ کرامن ہٕنٛز پروردگارن کٔمۍ بیاکھ تصویر کر تہذ پیش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارن کر تصویر پیش تمہ خاطر قرآن پاک کیا دس وچ قرآن پاک مز کیا فرمو اللہ تبارک تعالی صاحب صبر متعلق تم فرموا تم بخیل نعوذ باللہ من ذالک تم بزدل تم کامہ ژوٗر کیا فرمو کن ربن فرمو تم بہادر اور تم سخی تم مے سۭتۍ زبردست محبت کرن وٲلۍ اکھ وٕچھ یہ تصویر دوٚیِم تصویر وٕچھ یہ ربن یہ رسول پاک سُنٛد فرمو کمن متعلق سُہ تھٲیزِ سورُے ذہنس منٛز اور قرآن پاک تہِ چھُ یقیٖنی سُہ چھُ منزل من اللہ ربن سوٗزمُت تورے تتھ چھے نہٕ أکِس حرفس تہِ فرق اگر أکِس آیے کریٖمس متعلق ژےٚ شک شبہ گژھی ایمان مۄکلیوٕے تمے ساتہٕ حدیث پاک مجموعی اعتبار مجموعی سُہ تہِ چھُ یقیٖنی مجموعی ییٚلہِ سارے روایتہٕ سوٚمبراو فرموس ام پتہ تھو بیس طرفس کن تاریخ آئی لیکھنہٕ 200 وُہٕرۍ کیٛاہ أڑۍ لیٚچھ یہوٗدو أڑۍ لیٚچھ نصارا أڑۍ لیٚچھ دُشمنو أڑۍ لیٚچھ دوستو فرموس وۄنۍ وَن تہٕ ژٕ یُس یقیٖنی چیٖز برونٛٹھ کَنہِ چھُ یتھ منٛز صحابہ کرامن ہٕنٛدۍ تعریٖف چھِ یِمو سۭتۍ عظمت تیز یِوان دِلس منٛز ژٕ بنایکھا سُہ پنُن عقیٖدٕ کہِ ژٕ بنایکھ سُہ عقیٖدٕ یُس زن مورخو لیوٚکھمُت چھُ کٕمو چھُ لیوٚکھمُت دپان نہ حظ مےٚ پزِ سُے عقیٖدٕ بناوُن یہِ رۄب العالمیٖنن پرمو بیٚیہِ پرمو رسول پاک سُنٛد فرموس بس یہ سارنی کتن جواب یہ سارنی کتن یہ کر زبردست گہرائی تم دون لفظن من تتہ تمس برونٹ کن اور اس برونٹ کن بوزن وولو سہ عام انسان دپو سہ زبردست صاحب علم قرآن پاکس من آیے کریم اللہ تعالیٰ فرماون صحابہ کرامن متعلق محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آج میں آئے کریم اس کی تشریح کروں کی البتہ آتمن چھو آنکھ ٹکڑ اے وچھن والی یل سے تم وچھے صحابہ کرام یا تاشن رکوس من یا تاشن سجدس من یا تاشن رکوس من یا تاشن مگر سوال چھو کہ پرت سات ما آسن رکوس من پرت سات ما آسن سجدس من آنس جس باغس من کام آس کرے نماز مکلون پڑھت وان کیا چھ رکوس سجدس من اک عجیب نقطہ لیکھمت مفسرین کرام عقل سے حیران گژھان امیک معنی کیا گو امیک معنی گو یس کیفیت انسانس رکوس من تو سجدس من سے آسان یس کیفیت انسانس رکوس من تو سجدس من سے آسان خدا سن دھیان عاجزی تو انکساری کیا نماز رب سن ملاقات توجہ اللہ انقطاع عن الخلق گویا ام سات مخلوقس سی تمس کا واسطے توے ہیکن سلامی جواب دِتھ ییٚلہِ نماز منٛز آسہِ پنٕنۍ پوند اگر یس پنٕنۍ پوند تتھ ہیٚکہِ نہٕ الحمدللہ پٔرِتھ نمازِ منٛز دٔچھُن کھووُر وٕچھنُک چھُنہٕ سوالٕے ایاک والالتفات فإن الالتفات ہلاکتن نمازِ منٛز ٲسۍ نہٕ دٔچھُن کھووُر وٕچھان کینٛہہ کیازِ یہِ چھِ ہلاکت تہٕ بربٲدی بڑٕ توجہ سورُے نمازِ کُن
दोयोता अगर टूट कर सोद नमाज मोकले अमे साथ दोयोता दितिन बटन अचना अमली कसीर नमाज मोकले अमे साथ क्या सह वुनस हम कलाम कमिस रबस रब चे बोजन क्या वन तवे हदीस पाकस मज ये बंद पढ़म अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन परवरदिगार जवाब दिवन बुखारी शरीफस मन रिवायत मलगा थोक किबलस कुन क्या दरमियान तो किबलस दरमियान रब सं जात रब सं इसलिए यह तसव्वुर कर ये पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन परवरदिगार जवाब हमिदनी अब्दी मोन बंद मेरी तारीफ कर क्या कर अर्रहमानिर रहीम रबन दित जवाब अस्ना अलैया अब्दी मोन बंद मेरी सनाखनी कर बंदन पढ़ मालिकी यौमिद्दीन रबन फरमोस मज्जदनी अब्दी मोन बंद मेरी बुजुर्गी बयान कर एम्पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रबन फरमोस हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा साला यहां गई मैं तो मेरे बंदे दरमियान मुश्तरक क्या गई और हन गई अहंस और हन गई मेरी अहंस कौन गई इबादत करी मैं कौन को मदद कर मैं मुझना मदद थी इसलिए नमाज में कोता तवज्जो आसन मुफस्सिरीन किरामो च लिखमुत यस कैफियत रकोस सजदस मज ओस आसन यही कैफियत ओस आसन 54 घंटन सहाबा किराम कजन घंटन तवे फरमा रब्बन तराहुम रुकान सुजदा यब्तगुन फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना सुदी वनुन नियत क्या हो सुदी वनुन आशासन हत बजाई नीत छना आसन नाज मसलन अगर ये ततास का साहिबा सास ये थयत नजर वचो मौलवी साहबस कदन गई स्लिप तो बदमस तय था सुई जुमला रटबो बुझुस न खुदा ने ये क्या तुत काम बुझुस न मिसाल के तौर पर हतन आसन हाथ नीत हज सै गसो तो हतन जासन हत बजाई नीत इन वाला अमालो मगर परवरदिगारन फरमो है दुनिया के लोगो वलियो बवनो तो साहब सबन नियत क्या साहब सबन अमल गए अस्ति अमल में सारी मगर नियत वुश्न कासे रब फरमान बवनो नियत हिज यब्तगुन फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना यमन छो नियत रुत क्या छे यम चाड़न खुदा सुन फजल तो तहन रजामंदी बहरहाल तो सहाबा किराम यूता तवज्जो आसन यमन कि आख साहब सब दपन गस वापस दोहस बेस तत पत वन मे शामस तत क्या फरमो रसूल पाक तो मस्तूरातन मन नुक तशरीफ तत करुक बयान खवातीन हजरत अनस रिवायत फरमा रदियल्लाहु ताला तत मज फरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरन निसा तसद्दक़ना फइन्नी उरीतुकुन अक्सर अहलिन नार खवातीनो मस्तूरातो सदका खैरात करियो मैं वो ज्यादा पान दोस किस्म मस्तूरात फकुलना बिमा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमो को अर्ज या रसूल क्या हज तो क्या जुसी ज्यादा पान मस्तूरात पर तुकसिरना लाना व तकफुरना अशिया जवाब जो तह मज लानत लानत ज्यादा पान वन बेशो कर नाशुक्री बेशो कर चूंकि सदकुक लफ्ज आव अद अनस फरमावन मे वुच अम पत ये बयान सपदो मस्तूरातो कड़ सोन कड़ तिमो कज वाजे तिमो कड़ कनदूर सारी और हजरत बिलाल हबशी कपड़ चादर हेत और तम सोमरो सोरे सोन बनोन बख्श तो आव हेत ये जमा कर अत मज मालूम सपदो कि मस्तूरातन कोता ख्याल रसूल पाक तवे सन बुजुर्ग फरमावन जानवर तेल उड़ान हेकन करित ये तमिस दोशवे पख सोद अगर अख पख फुटमज आसस दोस्तों सह वात्या कुन तमिस खे हून तमिस खे शाल हून शाल नहीं खेस तुम शुर त्राय ना दोस रस गणना जनि तो सारे गामस बिचार लित फरमो कि अगर माशरस मज दोशवे मस्तूरात तो मर्द हजरात अगर मर्द हजरात खुतबुल आफ्ताब बन क्या बन सारी दम ये खुतब ये खुतब तो हूँ खुतब खुतब नहीं तो अवदार बने सारी या चलो मोमिन सालिया बने सारी दोस्तों मगर अगर मस्तूरातन सान मज दीन कहें जन जैसे हेकन मंजिलस वात कहें क्या अख पक फुटमज ब्या पक सोद फुटमज नहीं कमजोर अगर आस तवे किताबन में लिखित मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा और औरत पढ़ी तो खानदान पढ़ा मस्तूरातन पेवन असरात कमन पे बचन पे यह मौजूद मे वनस अर्ज कर कहें यह जिमन अलबत्ता खुशी गई मी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दोस्तों कि मस्तूरातन हिंद खतर तह रब्बुल आलमीन इंतजाम कि हाफिजा तो आलिमा वनस अल्हम्दुलिल्लाह सानि कशीर मज बस अक दो यूपी वालन सज हजस मे हज पन थकना कह अलबत्ता अगर